Magandang hapon po. Nasa Lukaw Purok 3 ako. Tignan nyo naman yung pinagbibintang ko. Lukaw Purok 3. Lukaw Purok 3 to Shout out Marvin Janet Bauson. Naman yung dano. Lang na ano. Balat! Balat! Bibili Alin? 20 yan. Bugo. Dalang po ko. Mga suki ko, yung bahay nila. Lukaw Purok 3. Lukaw. Purok 3 pa ito. Lukaw Purok 3. Galing ako dun. Tignan naman yung dal ko. Nag-isang kayo? Pasyaw. Wala na. Ano? Mali. Yun. Yun na. Lukaw Purok 3. Yung daan ko. Yung page niya. Yung pangalan ng page niya. Neon Green. Neon Green. Neon ang capital N-E. Hindi aya. N-E. O-N. G-R. Double E. N. Neon Green. Shout out. Kasuki ko. Lukaw Purok 3. Shout out. Yung daan ko. Doon bandar ko Shout out Marvin Janet Bauson. Kuya James Vlog, shout out. Romulo Manawis Garcia Jr. shout out. See you na. Tayo yung daan ko